अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल खुश हैं। आज घूमती चाय बहुत खुश है, बहुत मज़े मज़े की आपसे बातें करने वाली है। और ये देखें जनाब, घूमती चाय, ये हाय 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 हाय, मज़ा आ गया ना। घूमती चाय का क्या बात है सर जी। घूमती चाय आज इसके साथ हम लेके आ रहे हैं, ये देखें, ये हाँ, एक बिस्किट आपका है और एक मेरा है। ये एक बिस्किट आपका है, अपना लें, और ये मेरा है। ठीक है जी। घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और इंट्रा पार्टी के फ्रॉड पकड़वाए और खावर मानेका को कामयाब करवाए। वाह जी वाह। हाँ जी, देख लिए घूमती चाय। तो जनाब अली, ये घूमती चाय थी, बिस्किट थे। मैं अभी भी ना वॉक करके आया हूँ, बाहर ठंड है बड़ी, और ठंड में चकवाल की रेवड़ियाँ याद आ रही हैं जी। देखते हैं चकवाल की रेवड़ियाँ कैसे आती हैं। मूंगफली और रेवड़ियाँ खाने को दिल कर रहा है ना आपका भी? ये शेर कह रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है। आई लव यू माई शेर। ये शेर जो है ना, ये मेरे साथ सोता है तो मुझे फिर सर्दी काम लगती है। ऐसे करके हम सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हुण शेर नूं तुसीं जगा के रखना है, अपने शेर नूं ना, ताकि 8 फरवरी तक कोई नतीजा निकले। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात सर आज मैंने तय की है। आज जो इमरान खान की वो पिंकी पीरनी वाली वीडियो के हवाले से गवाही आई है ना, और उस बंदे ने इतना कुछ कह दिया है कि टीवी चैनल वाले भी परेशान हो गए हैं कि यार ये इसकी खबर हम कैसे चलाएं, इतनी गंदी खबर कैसे चलाएं। तो मैं उधर कोई किसी से बहस कर रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये सारा प्लांटेड है और ये है वो है। मैंने कहा यार, पिंकी पीरनी से उसने शादी भी कर ली है, और शादी से पहले के ताल्लुकात वो बताता है, गवाह या खावर माने का, तो फिर भी ये नहीं मान रहे। तो अभी मुझे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सर जी ये आप इनसे बहस ना करें, और मैंने आज ये तय कर लिया है कि मैंने इनसे बहस नहीं करनी। उन्होंने कहा जी बहस करें, आप किसी सियासी पार्टी के कारकुन से करें। ये सियासी पार्टी नहीं है, ये एक फिरका है, या उसे आप फितना कह सकते हैं। फिरका है, इमरानी फिरका। ये इससे बहस का कोई फायदा नहीं, जो मर्जी कर दो। जो मर्जी कर दो। वो बल्कि उन्होंने मुझे एक मिसाल भी दी है बड़ी अच्छी, जहांगीर साहब ने। वो मिसाल भी ये दी है कि जनाब अली के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा को कहा ना, अबू जहल को, कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो वो रोज़ नित नई तावीलें पेश करता था, क्यों क्यों ये वो। उसने ये मिसाल दी है, मैं आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं एक दिन वो उसने, अबू जहल ने अपने पत्थर रखे हुए थे अपनी मुट्ठी में, तो उसने कहा भतीजा आज मुझे बता देना कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं तेरी बात मान लूँगा, मैं तेरी बात मान लूँगा। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, अगर ये मुट्ठी खुद बोल पड़े तो फिर? कहता है फिर तो और ज़बरदस्त बात है। तो कहता है जी मुट्ठी में उन्होंने पत्थरों ने ही कलमा पढ़ लिया हजूर पाक का ना, तो उसने फ़ौरन वो पत्थर फेंक दिए कि यार इनके ऊपर भी जादू हो गया है। यानी कि किसी बात को नहीं मानना। और ये बात कितनी दफ़ा मैं पहले कह चुका हूँ कि इमरान खान अब वो शख्सियत बन चुके हैं कि इनको नंगा चौक में इमरान खान घर से निकल पड़े ना नंगा, तो हम कहेंगे ओ देखो जी थोड़ा लीडर नंगा आ गया है। तो इन्होंने कहना नहीं जी वो नंगा नहीं, उन्हें तो रूहानी लिबास पाया हुआ है, तुहानू नज़र नहीं आता, तुहाड़ियां अखां दा कसूर है। तो आज जब उनको मैंने बताया कि देखें यार ये इतनी बड़ी गवाही आ गई है और उसने ये सारी बातें की हैं, फिर खाबर मानेका ने की हैं, ये उन्होंने कहा जी हमने नहीं मानना, ये प्लांटेड है, ये फौज करवा रही है, ये है ये वो। तो मैंने
اب یہ اس وقت میں یہ طے کروں کہ بس ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بس یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، بحث کیا کرنی ہے۔ آپ کو بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے کسی یوتھیے سے یا قوم یوتھ سے یا عمرانی فرقے سے، اس کو عمرانی فرقہ آپ کہہ دیں، آپ نے بحث نہیں کرنی، ٹھیک؟ آپ بھی اس کے اوپر قائم رہیں، میں بھی قائم رہوں گا، تو ان کے اوپر ہم نے بحث نہیں کرنی۔ یہ میں نے آج طے کی ہے، اس وقت کی ہے، ابھی کی ہے۔ اب آگے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سیاسی باتیں تھوڑی سی کر لیں۔ آپ یقین کریں، اب ویسے بھی میں عمران کا نام لے کے نا تھک گیا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا، لیکن وہ ٹی وی پہ ساری خبریں ہی ایسی آ رہی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے مریم نواز نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن مجبوراً لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو مقابلے پہ جو یہ کھڑا ہے تو اس کا نام تو لینا پڑتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جناب کہ 2 صوبوں میں بدامنی ہے، بلوچستان میں اور KPK میں، اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور ہم نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ تو اب اس میں 2-3 باتیں ہو گئی ہیں نا، کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی چاہیے ان کو، یعنی ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے، بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ مجھے نا کہیں چھٹی سینس میری کہتی ہے کہ کوئی ایسے حالات بنا دو۔ جب افغان مہاجرین کا بھی مسئلہ چلا نا، تو میں نے کہا یار یہ پرامن طریقے سے ایک چیز وہ بیٹھے تھے، تو اچانک یہ افغان مہاجرین کا مسئلہ چل پڑا ہے، اور آگے ان سے کوئی ریٹیلیشن ہو، کوئی ریزسٹنس ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی یہ ہو وہ ہو، تو الیکشن والا ماحول تو نہیں نہ رہے گا، کیونکہ وہ تقریباً 80 لاکھ سے اوپر افغان مہاجرین بیٹھے، اور کس شہر میں نہیں بیٹھا۔ تو یہ ان کا میں نے یہ کہا تھا تب کہ نگران حکومت کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ ایسے بڑے مسئلے اٹھائے، ان کا یہ ان کو نگرانوں کو کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ نگران کی ڈیوٹی ہے کہ جی بجلی نہیں آ رہی تو بجلی بحال کر دو، سڑک ٹوٹی ہوئی تو وہ تھوڑی سی بنا دو، بڑے منصوبے وہ نہیں بنا رہے، جیسے ادھر پنجاب میں 5-5 سال کے بڑے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہ تو ان کا ٹائم لمبا ہو گیا، ورنہ الیکشن تو مئی میں ہو جانے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ باتیں کی ہیں، تو ایک اچھی بات کی ہے، ایک لیول پلینگ فیلڈ والی کی ہے، ایک اچھی بات کی ہے۔ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیکرٹری جنرل ہیں سینیٹر حمداللہ، اس نے کیا کہا ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں بڑا مزے کا۔ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی جیتے یا نون لیگ جیتے، مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان بنیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں، آپ کو ایک بات میں بتا دوں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ اس کے اوپر کریں۔ حالانکہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں کوئی بڑا مذاکرات ہوتے ہی نہیں ہیں، بھئی تم 2 لو تو 2 دو، پنجاب سے 2 لے لو، KPK سے 2 دے دو جو آپ کی پکی سیٹیں ہیں، پنجاب سے 4 لے لو، KPK سے 4 دے دو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ صدر کا کہاں سے بیچ میں شوشہ چل گیا ہے جی؟ ہماری خواہش تھی، پرانی ہے، کہ مولانا صاحب کو بنایا جائے، لیکن میں آپ کو اس کی نا ایک تلخ حقیقت بھی بتاؤں۔ پہلے 58(2)B ہوتی تھی، اور اس بندے کو صدر بنایا جاتا تھا جو ذرا مسکین ہوتا تھا، لیکن ضیاء الحق نے بھی اسمبلیاں توڑیں، وہ پاورفل تھا۔ پھر فاروق لغاری بڑا پاورفل نواب تھا جس کو بے نظیر نے بنا دیا، اس نے بھی ڈانگ مارا بے نظیر کو، اسمبلیاں توڑ دیں۔ پھر غلام اسحاق خان بھی اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا تھا، اس نے بھی نواز شریف صاحب کو ڈانگ مارا۔ تو اس کے بعد یہ رہا ہے، جیسے ممنون حسین تھا بے ضرر، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے بے ضرر۔ پھر یہ جو تھا عارف ایلفی، یہ بھی بے ضرر، تو اس سے پہلے والا بھی بے ضرر۔ تو اب یہ ان کو بے ضرر قسم کا چاہیے کہ جس کو کوئی وزیر اعظم کہے نا صدر بھائی یہ کام کر دو، تو وہ فوراً ہی دہی بھلے لے آئے اور کام کر دے گئے، آؤ کھاؤ جی۔
अकड़ने वाला नहीं चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तो अपनी पर्सनैलिटी है, उनको तो हम चाहते हैं कि वो, उनका ओहदा तो वजीर आजम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सदर बज़ाहिर तो अब 58 भी ख़त्म हो गई है और सारा कुछ हो गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कोई रबड़ स्टैंप वाले सदर नहीं बनेंगे अगर बनेंगे तो, इसलिए इनके बारे में 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि उनकी पावर है, उनकी जमात है, वो बतौर सदर अपना भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी वाले भी ये ओहदा देने के लिए 100 दफ़ा सोचेंगे, और जिसकी भी हुकूमत नून लीग की बनेगी वो भी सोचेंगे कि कल को मसले ख़राब ना हो जाए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो यहाँ पे आम तौर पे सदर ममनून हुसैन जैसा बंदा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि फिर जो ताकत होती है ना वज़ीर आज़म के पास होती है, वो सदर कहता है मेरे पास है, वो मेरे पास है, वो हर वक्त लड़ाई रहती है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अली अभी अभी इतला मिली है कि बिजली और गैस बहुत महंगी हो गई है। तौबा तौबा सर जी, पहले महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। 3 रुपए कुछ पैसे बिजली फी यूनिट महंगी, और उसका बिल ये लग के आएगा जो दिसंबर का भी आएगा, अब अगला बिल जो आएगा ना उसमें लग के आएगा। और गैस 1000 2 गुना से भी ज़्यादा महंगी कर दी। IMF इधर बैठी है, आपको पता ही है सर जी, IMF से जान छुड़ाना पड़ेगी। मैंने आपको स्कीम बताई थी कि सैयद आसिम मुनीर साहब कशकोल निकल के बाहर निकलें, IMF से जान छुड़वाएं, या फिर नवाज शरीफ साहब IMF से जिस तरह पहले जान छुड़वाई थी वो छुड़वा सकते हैं, वरना आपकी कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, अपनी मर्जी है ही नहीं। मैं अपनी मर्जी से ये कलम भी नहीं खरीद सकता, ये भी IMF कहेगी तो मैं 100 रुपए का ये पेन खरीदूंगा, वरना मैं ये पेन भी नहीं खरीद सकता। ये बस ये वज़ीर आज़म की ये हैसियत है। और अभी अभी खबर मैं देख रहा था, ये अभी मैं ये टीवी चैनल चलाते हुए, कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के 3 बंदों को कत्ल कर दिया है, जिसमें साबका यूनियन काउंसिल का नाज़िम और उसके साथ 2 बंदे। तो ये नून लीग के साबिक UC चेयरमैन अबरार शाह और 2 बंदे और, उनको कत्ल कर दिए गए। इनका ताल्लुक नून लीग से बताया जा रहा है। ये भी अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये अब मौलाना फजल रहमान साहब जैसे कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो कोई ऐसे हालात भी हो सकते हैं। सर जी, मैं ना इलेक्शन के, अल्लाह करे इलेक्शन खैर खैरियत से भुग जाए, तो एक तो ये जो इमरान खान भी कोई फितना या फिरका पैदा कर सकता है, कोई भी मसला पैदा कर सकता है। तो बाकी भी प्लानिंग के साथ भी हालात ख़राब किए जा सकते हैं, ठीक है, ये ज़हन में रख लें। तो ये सारी बातें हैं। तो उम्मीद करते हैं जनाब तुसी वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि ये वाली जो वीडियो होती है ये थोड़ी ठंडी मीठी होती है, हम आराम से बातें करते हैं। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? टेलीफोन कॉल कर सकते हैं 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और कानूनी टीवी जिंदाबाद। तेरा टीवी मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।